Live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maabig ya kabwasan da balang sinansakay ya pinablin na dumuringel na saya na programan Orly in the Morning. Kanta pa tayo the technical side si Ka Edwin Ka Richard Ulanday. Namimiss kong tampol si Edwin Inong Jesus. Bale unsabila lamang man kanta ba ito si Ka Richard Ulanday. Agaw na Lunes 9 de Pebrero taon 2026. Ayay 9 de Pebrero walay pelikula tutan. Walay pelikula tutan. Sa starring at satan si Joseph Estrada, si Asyong. Tan ni-revive mo ditan, pinasimbalo mo ditan ng Rudy Fernandez. Nanyutan. Nasaman ayay si Richard Ulanday, kalulupatutan si Rudy Fernandez. Siyempre yung tatakan mo't la, singala Berting Labranatan. Pero gwapo ya. Ay bayo so amigo yo. Your one and Orly in the morning. Aray masakbay viewers tayo natin at sayan na kabwasan. Singa agla napupuyat si Sophia Mamaril Matias ditan at United Kingdom. Si Mr. Ben Jovi, si Buds Vidal, Dong Tulyao, RJ Javier, si Ron Tandok, Kagawad Pano da Quinto di Tanad Local, si Jamie Turio. Ang gapi problema mo basura Jamie natan. Umpisa la. Agaw na pa ng ibantak. See? Rebecca Bernardino tan si Master Sarlo Gonzales. Good morning. Awat tang kayo lawas mga antabay. Kay balatan si Dilinor Sakaretan si Rafael Mangalyag Jr.
Pero, man na kintayo, tani, una tagilalamot sa presyo yung gasolina. Ay, nako, naglisensya talaga naupot so akin panateng. Nagpanateng ako, nakiburas na ganyan duman, adapay ta. Wala lisensya. Talagang susceptible tayo. Pasensya kila, tatalagan na kintayo. Ang kapoy protection at ulo, kanyan na maangkano tayo na tama ay panateng. Allergy. Kaya may allergy tayo. Aray manunan niran impormasyon na balita at sayan na programa tayo. Una tagay lalamot so presyo'y gasolina. Una tagay lalamot at ating gagimira so presyo'y gasolina sa estimated oil price increase. Nabuwas laya. Kada Martes kasi una atagay. Una tagay lamot na 80 sentimos siya anggad piso. So, diesel, gasolina, 40, ya anggad sa 60 sentimos. Sa petrolyo, 40, ya anggad sa 60 sentimos. Ganyan, kulang lara tayo gasolina yo, ipultang yula at sarayan na kapresan. Tapi nabuwas at agkila naabutan na satay price increase. Halos sinimbamutlatan ya una tagay pinablimiran na dumiringel balbalag so ipik tututan. Chain reaction itan. May matagay so gasolina o natagay mo tiray arum niran na presyo sa saliwan laut-laad taganoy laman. Nga pumot so discount mo na senior citizen ditan. Hanggat kapiganti ni kasi mananos, palereg lang palereg so bansa tayo na Pilipinas, pinablimiran dumiringel, naplagla so balyo na piso kontra dollar. Pero sinsya ni, malikot nin sinsya irarayay opisyalis tayo gobyerno lautlad, gobyerno nasyonal, ya talagan kapit tukuraratan. Nang kapumot sunana almudan na maunga solusyon sayay kairapay bilay no panon tayon unaligwas. Wala tala sulimuob iran na investors malapod arum bansa. Jada pinambiyahe-biyahe na presidente pangilala ko na bansan Pilipinas. Singang kapuni, subalag, udakil, investor, siya limuob dya. Say nalilikas tayo, ibabatik-batik dalara tayo capital na. Flight of capital. Kanya numaawang-awang iraratay sular-sular yudan, man na tanam kila na marunggay, kamote, palya, nababli raratan. Bigara labat ya ulnos sa say kamote unabot at mga 30 pesos. So panon tulayo agmet unaatagay susweldo. Okay. Atalabat la. So, pananos tilang pananos. Basta tekepan tilabat la na pandasal. Na makasurvive tayo kumon. Nyanggad kapigan ni kasi nasumpalya ya pandenden iran irap.
Noon nyalan onya, mabet-bet kun inuman sulwak. Oh, di ba? Sige. Pero natanya agaw na Lunes, Pitsa 9 at bulan na Pebrero. Nagawa flag ceremony. Nagawa flag ceremony at sayan agaw. February 9, tan tatangguyon ya si kayo iran na kabyangan na public officials and employees. Nakaukulan, mansulong kayo na amputin kawus. Pero agaw na Lunes, di ba? Kada agaw na Lunes, wala ray Pilipiniana. So isusulong da. Pilipiniana. Pero ibabagaramot lang mansulong tayo kanda are kabyangan na public officials and employees. Na gobyerno tayo da syudad tayo na Dagupan. Kailangan kunin mansulong na amputi tapiano na protektaan so every child. Wear white, protect every child. Aya tate gagimira at in the observance of Child Sexual Abuse Awareness Week. I-encourage iraraya. Ya mansulong na amputi da pakagawa na flag ceremony itan at Dagupan City Plaza at sayan agaw Pitsa 9 at bulan na Pebrero. So, balibalin ng nangan, balibalin ng nangantan. At ate gagimira pansulong na satay amputi ya kawus. Pero si katayo, mahilig tayon talagan na mansulong na say andeket. Favorite color tayutan because black is beautiful. Pero walamat symbolism na satay pansulong or symbol na satay white color. Walay symbol tutan white color. Antoy gabayton ibagatan. Pinablimiran dumiringel. Tay white color. Atan at gabayton ibagatan at symbol tutan na tate gagimira purity. Open associated itan at purity at ating gagimira. So, bali-bali, purity. Sige. Nanangnang tayo. At aside the satay purity, symbolism tuta na tating gagimira ay perfection, honesty, cleanliness. Araya, so malaknaban ya simbolo na satay kawus ya amputi. Atang kasi white at sakimot itan ya symbol of peace, humility, innocence, and silence. Sudakdakal iraraya ya simbolo na satay amputi ya kulor walamet da Biblia itan.
Simbol tutan at ate gagimira sa simbolo tutan at purity. Purity. Anton talaga so true meaning of white. Tayo, jada Europe at ang United States say coloria amputi most often babagatila associated with perfection, the good, honesty, and cleanliness. Uy, bali-bali, Pero watala, say talagan sang katagayan tulatan at amay purity. No, simpe, purity katekep ditan, honesty, cleanliness, kalinisan. So gabay to ni baga at ate gagimira, no araraya isusulong tayo at dapat malinis met so puso tayo. Aliwan nansulong tilabat na amputi ta si katutan ganggan si katutan amay order o titawag tayo sa saraya. Pero dapat no untutumbok tayo sa raratan niya ganggan, ay isusulong iraratan, kailangan at isapuso tayutan niya, wala ratan niya klasin simbolo no akin mansusulong tayo na sarayay unyaran klasin kawis lautlat satay amputi o untan irang klasin na kulor. Aliwalabat ya akasulungkat ang pula, andi walan-walay meaning tutan, pinablimiran na dumringal. So aya, para kuno pangi laban, protekta ada saray kalanguran, aray ugugaw, ya ditan at ate gagimira at ni celebra tayo at sayan agaw. So abitla ya pansulong na satay amputi. Kanyan balibalin ng nangantan, aya at to protect every child, protect every child at ate gagimira in celebration and observance na sayay child abuse. Tadakdakil iraratay na naabuso iran ugugaw. Amay-amay klasin pamaakaran na sararatay panag-abuso. Lautla saratay katayakdang, aray mamarikit, liwalabat ya, aray ugugaw ya, liwet-liweten, nasaray atateng, papaulyanan dara ditan karkarsada, ya mampapalimos, o dino si karala tate gagimira sumantra trabaho para sa raratay ateng da. Agaylay ira pa talagay mampabalag na ateng awa. At asaray marakilya ugugaw natan, wadtan iraya mampupuyabol, nagpapalimos, agpalpalawa kunada apo, agpalpalama kunada iti Ilocano. Araya na i-exploit iraratan. Nanang nyo, aray ateng da mismo, aray badyaw. Nanang tayo, ditan at karkarsada iraratan, awi-awit da raramay anak da. Ya araya ipapaagaw dara. Kaksilan na sa sinag na agaw, watan irag karsada, awit da raramay anak da, no agda itatabin, iba dararatan, abalkot ira, mampapalimos ira at saray luluganan. Anti gagawin na gobyerno sa atan.
Anto'y gagawin na gobyerno at sata na tatay gagimira. Ang gapo. Amay-amay so ipapalapagdaran na programa da. Ay, araya at pamprotekta kwanda at sararatan ya street children. O, di ba wala niya dati na programa ja at syudad tayon dagupan atay street children at ating gagimira. Score street children tulaman rehabilitation and education. May liter o tulaman suwakin to street children operation rehabilitation and education. Score nga pula abalang laman niya programa. Wala ni may programa ni na DSWD. Ya bantay dagupan man Kalinga o anto. Dati tanya programa na napanaon na Mayor Al Fernandez natanda ang kunitan. Ara may karaklan ya minor de edad who are in conflict with laws. Minors who are in conflict with laws. Dakdakal ya paka nungnungan tayo nasarata na programan dapat ya strictly i-enforce tayo raratan o consistent tayo ya mangi kinit saraya ya klasin na programa arata na klasin na proyekto at ating gagimira. Aliwak kumun ya ningas kugun yan o simmabi subulan na Pebrero at si Santila Batla nanunutan ya protektaan iraratay ugugaw. Araya daily. From day to day at ipapaksab tayo raratan, i-implement tayo raratan, gagawin tayo raratan. Katakaptutan. So, Child Awareness Week pinablimiran na dumiringal walamat so ipapalapag na sa gobyerno syudad na dagupan atay bawal ang bastos law. Oho. Okay, bawal wala daw puwang sa syudad ng dagupan ang bastos. Wala daw bastos sa dagupan. Wow. Totoo ba ito? Totoo ba ito na walang bastos sa dagupan? Ako, parang mayroong akang alam dito. May isang teacher na nagre-react. May isang teacher na nagre-react. Wala raw bastusan sa dagupan. Naanay, paliwawa tayutan. Basa ang tiniraya si papalapag da. Haya at malala po da Facebook page ng Mayor Belen Fernandez. Bawal ang bastos sa dagupan. Walang puwang ang bastos sa dagupan. Mahigpit daw na pinapatupad ang Republic Act number 11313 o Safe Spaces Act upang masiguro na ligtas ang bawat babae, bata at mamamayan sa ating mga kalsada, paaralan, opisina at pampublikong lugar. Ang catcalling, panghihiya, pambabastos at anumang uri ng harassment ay may katapat na multa at kulong. Respeto ang pamantayan natin. Disiplina ang kultura natin. Proteksyon ang pangako natin.
Kung may makita o maranasan, agad i-report sa PNP Dagupan Hotline 0998 598 5121. O, tandaan nyo pa yan na numero na kapulisan tayo. 0998 598 5121 0933 502 4899. Sa Dagupan, pinapangalagaan natin ang dignidad ng bawat isa. Wow, bali-bali Natatiga Gimira. Kabagabay kuya, no talagang naipaksubya, ya bawal ang bastos sa Dagupan. Alaga lang Sige, naani, mangito tayo komentaryo sa ata. Ang tuloy babagad ang bawal da. Noon yung ninyo, siyempre, unahanga kamot, di ba? Nanang nyo, ang gaano pare at natutukso, no wala rin mimimisa at gagimiran na aka miniskirt at unyorong ni at arapan na sa simbaan, di man at arapan na si sermonan na pare, no? Si pare nalingaw tutan, nanang to agad aliwa, so liknaan tumot, di ba? Tas ikatutan numero 1 at gagimiran na tukso at tapo na mundo. Atay last number 1 itan. Kabalo yan. Halos amin niya kalalakihan makagagawa at satan. Maya-maya nanuneng mo. Ya ka miniskirt. Makakalantin, ulugang ka at pampasahiron na jeep, pampublikon luganan. Akaminis ko tira, agaylay, guyur lara guyur, may guyur lara guyur, ipit lara ipit. Nyutan, mansulong iray umman at asiwabot iralam lamang. Apat, araraya kasi si ibabawal mo't Tapi aga natukso. Sutuo, taditan undoob. So tukso at sararatay makamundon bagay. Anta tayo mo't ita, nalilik na tayo rarata niya kalalaki, na abnormal ka lang sa kaya laki, no, walay na nang mo't agka naraos or unanga. Wala ba ito unanga? Talagan na tutok marino. So, siyempre, unahanga ka. Wala raramay mangisi. Wow, sexy. Walay mamyaw-myaw. Alawan si Barsaga. Dakal iraratan. Pero, sebel kuno. Bawal. Paano tutanay? No, samay tuot sikatin mga itar na oportunidad pangkanaw-nawa. Halos iladlad dala. Halos mambintana la tate gagimiri alupising to dyan. Di ba may amen na nang ninyo? Shorts, umpaway lare ul daditan. Araya dapat si ibawal. Dress code tayo dapat. Tapi agamot na tukso, iray kalalakihan. Katuya susungigan no akin, wala ra so nanaabuso, wala rin nare-rape. Lautla at sarayay nanununda da saratay gadget da, cellphone, TikTok, rarayay to kamalatan. Open la nanangnang yung da cellphone nyo, mambrowse kayo tanay. Open la panangnang datan. Basin mura, mansalita kay negatibo si Karab, bana tanda ka ni. Nangnang mo, kanda ni, may talagang gagalaan da. So, vulnerable tayo. At ate gagimira at unya. Vulnerable tayo. Nung ninangnang mulatan, siyempre, walan-walay na amula. Pero amala, kasalanan laman. We are committing adultery already. Tawala lang
Masanton kasulatan itan niya, if you look unto woman with lust, you are already committing adultery. Agmumot na iwasan itan. Umbugas mo subagum. Aliwa kalan laki, no? No siyak niya, kalbo aklat, umbugas ni may bagoy ulok. No makanang nga, aliwa kaya ksim ka din sa atan, amin ang kumutitan. Ano wala rin nananang mo talagan na unhanga ka at sararatan, walay naliknamot. Umbugas, umputang sulamalaman mo. Tuputan nyo yung Master Sarlo. Gaano kapang kuskus may dulo at umbugas ni may bagumi. Araya dapat isusubol. Ulog ka simbaan. Wala lang isusubol ba't na simbaan itan, pero agbot ni siya natutumbuktan. Dagdakal mo ni nananang ng tayo nung lulubot sa araratan niya. Napapadalan tayo. Singasamay Misa di Bana. May Misa di Bana. May palabas siya bulan na Disyembre. Diba? Wala yung Misa di Galyo, Misa di Kinditan. Misa di Bana, sugagawan da, mambabana ra. Shorts, mini skirts, di amin latan. So, agmuna pigilan itan. At ate gagimira. Kanyan dapat kumon, aliwalabat siya unya. Arumandara raya ya klasin ken pangisubel. Aliwalabat siya sa ate panag babaeng, katkuling, ngisiwan, unto kamalatan. Ya si karay na dudusa. Tapanon to lang te, may kwang ko. Dakil sa unhanga at sararate untan ira. Lautla no kutis porsilana. Pero tila ulad sa atan. Okay ba latan? Talagang nadakiltan niya nananang tayo. Pero sa importante, araraya ay so establishments. Takdakil sa establishments, dyan syudad tayong dagupan. Wala rin lewd shows. Diba? Wala ratan, iraratay pimps, bugaw, sararatan niya establishments, dakdakiltan. Aratay lakuhan ng puri. Dakiltan. Aratay sex workers. Strangers in the night. Lakad Dariliano, and other entertainment places. Wala ratan, makapangkukuntakan kayo. Makapantutungtung kayo if the price is right. Paway kila. Araya dapat kumon. Sumumonitor. Saman, walay untan niya nagagawa. Saman at nanbit reporter tini. Makakapila tayo saray kabyangan na composite team. Composite team ito na Philippine National Police, sa Department of Labor, sa Department of Health, sa DSWD. Araraya, mangkakandak ira na sa operations, raid, at kada establishments. Kada establishments. Araya itatawagan tayo ran na entertainment establishments. Dakil iraratan. At ate gagimira. So mangkandak ira na rin. Aking kaiba sa Department of Labor. Kasi kaiba mo sa DSWD. Kasi nanang mo di man, may exploitation of minor. Yatatawagan tayo. Kasi wala rin minor de edad. Yaman trabaho at sararatay nightclub. Wala rin minor de edad. Ya ibubugaw na saratay pimps. Nasaman open itan. Nanang mo. Pero natan, underground la. Wala lad underground sa operation na prostitution. At ati gagimira, through cellphone, messenger, text, tawag, makapan kontak kila, makapantungtong kayo if the price is right. Walala, sunagawa. Pinamalot itan,
Pinamalat ita niya ordinansa. Walay ordinansa tutan eh. Agak nalilingo, si dati ya konsihal Farah Dicano. So ang ipasaad satan. Ya ordinansa. At sararatay bugaw, aratay nightclub, ya mambarpain ka, ipaway mula. Katun na malaknaban kwanda. Pati sararamay kiningan. Malaknaban sa prostitution. Kati saramay hotels. Hotels, lodging in. Wala. So, kindararatan, atagay, so penalties daratan, yaanggad isara. So, establishments. Kulanto natan itanay, ya ordinansa ay. Repealed latan o existing nitan? No existing nitan na ordinansa, i-enforce da kasitan. Ditan tayo dapat, nangnangan mo't ararayan na kinja, aliwalabat ya satay, walang bastos sa dagupan niya, ipapaksib, i-implement itay Republic Act number 11313 or Safe Spaces Act. Tapyan, masiguro yaligtas. So bawat ugugaw, BBE, tan saray umbalay kalsada, eskwilaan, opisina, tan pampublikong lugar. May babagak lang ti. Wad tan ira, dyan eskwilaan, wala ramay no single examination, wala rin untan ira, ya universities and colleges dyan syudad na dagupan, wala rin kontak murad tan, dakiltan. Dakiltan, no single examination. Wala la. So, unggalaw at satan, wala la rin bugaw. Kasi, number one niya, kalaban tayo dyan, poverty. Poverty. Angga po yung unyararat saratan, no, talagang maligwas kumun sa bilay. Angga po yung manakin. Akit, yaon tanira, mantuktukso yaon tanira, ya, talagang necessary evil, ya tawag timot, na nakaukulan mo't lang tiraratan. Sararamay agama kapangitupul, tan mangkakaukulan. Araya dapat. Aratan na establishments. No talagang gabay tayo, ya protektaan. So dangal na saray kababaihan, hara ugugaw, exploiting minors. Wala ramat at ate gagimire public officials. Walatan, public officials. Ya araya at sikaramat mismo at ate gagimira. So, wadta niya mani-exploit sararaya. Ya kababaihan tayo. Diba? Lapod, kairapay bilay. Ananamutan damot latan. Walay nan text si katayo jaya. Say kwanto, how about yung abuse of authority? Dapat i-observe din. Abuse of power over women. Dapat ang title niya, Abuse Awareness Week, para saklaw pati mga tadyola, exploiting women, kwanto jay, abuse of power over women. Dakiltan. Wala may social media, viral man, may sakay model, antikwanto, binayaran da ng mga 250,000 to 300,000 pesos. Diba? Nasakay, ya tagay, ya opisyal na bansa. Ya say papapawain to tip tulang bangat kuno iman, tip. Pero imamin labalat.
imay inta model at ati gagimira. Inamin to, ya talagan binayaran. Nasa kaya tagay opisyal. O, araraya. They are the lawmakers. Karemang gagawa, naloy. Pero, si Carazo, mansusumlang at sararatan niya lay. Kasi, may babagatay lang ti, lapod ka irapay bilay. Exploitin to. Upuran to na kwarta. Upuran to na luganan. Upuran to, pagawan to yabong. Iyamong tuladtan. Oh, you see? Pero wala rat pakapanyari balat. Kasi kara dapat kumon sumangin force at satan niya bitlan lay. They are exploiting women. So aya aliwang basta-basta ya. Dakil ya talagay makakasumlang at satan and even ordinary people nasusumlang ya. Kabaluyan. Kasi ang gapo so mamomonitor ang gapi mani-enforce strictly at saraya tan maslak no maminsan wala mo't iramay harasenda mampail iray kaso para labatlan na ariglo. If the price is right, wala ray barangay officials, di ba? Ini-expose da niraratan. Ibagaraya, impaway da social media tan, ibagaran ipakulong dara. Ito sa agaway. Akapaway, mawaya-waya, watamot paway, amay ugaway. Ya ginamit to siyempre kabat na totoo raman jad neighborhood antada jad barangay antada aga kasi kababay yung mutiman o amay nandalumanda ya si katoy sakay at sara may maibabagan ipakulong to si katoy mo sakay na i-involve adunyarang klase ng exploitation of women. So aliwan kinlabat siya aliwan tawag tayo rhetorics, aliwan lip service, aliwalabat at saratay social media, ya gawaan iraratan. Aksyon dapat. Aksyon. Walk the talk, yatatawagan tayo. Sakila may babagak. Amin. Ya establishments dya, dakdakeltan. Walay pimps dararatan. Ha? Walay katungtumo. Jakilad silpon man tutungtung. O, lakila no inurapasan laylaan nyo. If the price is right. See? Okay. Bawal ang bastos. Sige. Marakapitan. Ibabagan, i-implement kunutan, bawal ang bastos. Walang puwang sa dagupan ang bastos. Tatay gagimira. Pero diay, aratay, opisyalis tayo Pero Los Vinos aratay opisyalis tayo, pero Los Vinos. Diba? Tigagawin day at kinan Councilor Dadarina ada kasi babastusan arap-arapan yabubulyan at sangguni ang panglungsod, di ba? Aga kasi pambabastos itan. So, gagawin da kinan Councilor Dadarina. Ya, bubuliun datan. Idanda na sararatay ang sakit iran salita. Nitan sangguni ang panglungsod. Opisyal nitan Opisyal na bali ita na tatay gagimira. Pero, nananang yumat. Nanti gagawan data, nanti panhaharas da. Hala ko,
mahigpit na mahigpit na pinagbabawal yan. Bakit yung opisyal natin na nag-iisang oposisyon diyan sa sangguniang panglungsod, bakit siya hinaharas? Kasi sinasabi rito hindi lang bata ang panghihiya at pangbabastos sa anumang uri ng harassment ay may katapat na multa at kulong. Kung titignan mo naman si Councilor Dadarina, parang bata pa rin yan di ba? Maliit na bata. Kasi nga, ugaw yan nangnan. Pero matalino, matured, at paniisip to. Atan, si ibabagaran, respeto ang pamantayan natin. Disiplina ang kultura natin. Proteksyon ang pangako natin. Re-respeto nyo ta. Si Councilor Dadarina, itaan at sangguni ang panglungsod. Diba? Pro-protektaan nyo. Mantutupot tilang bungat. Aga kasi panghihiya ang inyong ginagawa, hindi kaya pambabastos at anuman uri ng harassment? Bakit? May nakukulong ba? Pinoprotektahan nyo ba ang kanyang karapatan? Wala Inaapakan nyo siya So ay babagaklante puro labat lip service, puro social media kiniradtan, rhetorics, labat lay gagawin tayo. Walk the talk. Tanto ba'y babagayo si katigawan nyo? Set an example. Panang ninyo. Tapi si kayo na ani so epitome na untalan na ken. Watan so dayo at si kayo. You live up with your principles and standards as well as your idealism. Di ba? Pero iba, respeton tayo. Bawal sa bastos. Pero gagawin nyo balot. Siya pa manisya Sige pa si Rinoy. Gawayo, ipanangnang nyo. Ag tayo dapat aalipustaen, babastusen, haharasen. So sakay, yung opisyal na baloy. No nagawa tanit sakay yung opisyal na baloy, syudad, how much more at saray ordinaryon totoo. Kay babagatilan, nai-exploit, lapod, kairapay, bilay. Using their power and influence, exploitation of women. So, anto'y simbol tutan natan so amputi watan kasi purity, watan so honesty, watan kasi cleanliness. Mansulong tayo na amputi, tasikatutan so simbol tutan at ati gagamira. Para kuno mampa ipanangnang tayo sa awareness tayo to protect the child. Dakil pamaakaran tan pamamaraan protektaan irarayay ugugaw kalanguran. Tan katekep na satay bawal ang bastuslo, bawal ang bastos sa dagupan. Sino ngayon ang nangbabastos sa asang opisyal ng syudad? Kaman sa ibabaga tayo lanti. You walk the talk.
Kano man siya tayon talagan, you are really that sincere at sararatan. Ya ipapalapag yun. Pero bali-bali ha, bali-bali nang nangan, ang puti. Pero kulantod tan so integrity, kulantoy honesty ay. Kulantoy credibility. At sararaya tate gagimiran. Ipapaksab ira kuno. Yaloy panuntunan. Watan. Lakayod sa raratay entertainment establishments. May tawag mo na Chief PMP Nartatis at Satan. Wala may tawag to Satan eh. Ill-repute establishments kanto. Ibabawal to pulis iraraya. Pulis maslakmet. Duara talura. Suya among to. Kanyan. Nakaukulan tayo talaga na dapat kinya may malet ipaksab iraratan alagaran tinisirin may agawat sara may bubunagin ang panahon ng dinusa na Diyos so Sodom and Gomorrah tatay gagimira antoy na numero uno yakin diman immorality. Orly in the morning. Agilay karakulo yawa nadusan sa atan. Dakil sa kinsatan. Hey, another reaction. Good morning, Idol. Lakil lamot. So gagawin dan lip service. Ampaw programs. Kasi walay gagamuran dan awards. Kanyan untan. They are after the awards at the expense of the people. Puro kunwari rap iraratan. Vested interest. Parang papapicture, video at promotions lang ng sarili iraratan. Dati singa kimulan lamang siri niya ipal. Paipal mo't lamang kuwanda tate gagimira. Sige. Bawal ang bastos pero sa immorality saragto awa kuwanan Lawrence. Katulay babaga kay. Itago na lang natin. Itago na lang natin ang ating ginagawa. Ag tayo mamamalinis-linisan dyan, tatay gagimira, itortilabat lara may komentaryo tayo da untan kasi wala rin nanunang tayo, wala rin anta tayo, siyempre. Sa ikwanan Madam Ritz, good morning Sir Orly. Dapat duga-ruga saray opisyo na atay amputin kawus sa gisag na purity tan kalinisan mamukhatiran mugmo o holy kanto. Opisyalis, aray opisyalis kanto. Luga-ruga aray opisyalis ta atay amputin kawus sa gisag na purity tan kalinisan mamukhatilan
mugmo o holy. Hypocrisy so tawag dat sata na Tatay Gagimira. Para tayong mga nitso na magaganda ang palamuti sa labas, pero bulok naman ang nasa loob. Kunto eh. I hope not to see you in hell. Walang tilay, 5 minutos kasumpalan na alas 7 eda kabuwasan. O dyan eh, supakabat, malalapot saray, manangan tabay. Orly in the morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Time. It is now 7:05. Ang oras na ito ay hatid sa iyo ng Eternal Gardens Dagupan. Sa loob ng 5 dekada, ang Eternal Gardens ay naging tahanan ng mga alaala, kanlungan ng pag-ibig at sandigan ng mga panahong pinakamahirap. Tulad ng gintong hindi kumukupa sa paglipas ng panahon, sa Eternal Gardens, ang pagmamahal at alaala ay mananatili kailanpaman. Ito ang aming pangakong hindi nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, ang Eternal Gardens kasama mo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.eternalgardens.ph. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Let's start magic, wag mag-panic. Dahil may hulugan, easy, slow and fast pinagaan. Promising fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay, sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, dito'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa'yo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay, sa Magic Appliance Center. Magkaandang buhay! Jack Diludila Carsunyo, 55 iti Kawayan Isabela, Agtagi Balay, idi na dagsen ti bagik yan riknak kada nagsusuupak, kanayon nga nasakit tuulok kada likod ko, adapay UTI ko ken adapay high blood ko, nangigak iti radyo nga napintas ti Paudi Arco Capsule, pinadas ko ket nariknak nga sigod tin si mayaatan ti riknak, babaen iti tulong ti Paudi Arco Capsule, ket kaasi ti apo nagnormal meten iti BP, kawisan kayo nga agduma ti Paudi Arco Capsule, tapno mapadasan yung meti na riknak. No approved therapy claims. Nanlapo ang #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko masakit kasi para may nagtusok-tusok saka sa paa. Nang nag-take ako sa ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila. DWIZ. Orly in the morning. 12 minutos, kasumpalan na alas 7 ala kabuasan dakil atabun-tabunan niya kangaranan, pasensya kila ha. Siyempre, dantinay issues dan paliwawa at sa aratan at paliwawa, aliwang panderal, aratan at pakaasulan na aral, aliwang panderal, pakalaan na inspirasyon, aliwang konsumisyon tan alta presyon, agapigay, ya natunyag kumot sulik na anyo, di napasimbalo tayo, di ba? Pare-parehas tayo naman papasimbalo.
Aliwa timot niya malinis at sararatan. Guilty timot at sararatan. Ditan na upot, subok minwan ni Richard. Good morning! At kinan Kapitan Sani, former Barangay Captain Sani Hunata, si Tanad Barangay Salaan, Mangaldan. Good morning at kinan Architect Magsano. Nanunutang ko lang mula tayo ay balikas ng Architect Magsanon talagang word of the day, stupid engineering. Patrick Molina. Si Kapitan Hunata, si Tanad Barangay Salaan. Inawa yaon sa Bintampol sa aming barangay Salaan, sa amin aasikasuhin, aalagaan namin kayo kwanto. Bogs Bidal Niknok Tolentino, Cecilia Morante, Ariel Bandong, Nards Tibay, Remedios Mendoza, si Kagawad Bona Mendoza, Christy Tibay, Mario Ico, Robert Aguado, Marites Soriano. Shout out daw sa kanyang mga kapitbahay. Anong balita? Dapat iwasan ang pagkamarites. Agustin Perez. No inato yan, idol, kwanto? Antoy kolor, so dapat ya, kalabasan ko dyan ay reading class intern ng Doktora Mila de Vera Carino, malilinaw. No inato yan, idol, antoy kolor ya dapat isulong, ang puti o ang deket. Atan, amay ang deket sa kwanda at simbultutan si symbolism of death. Amay ang puti at tulaman. Alingwanang kumabasak labat amay ang puti, di man la. Kung marami babaga tayo nun di man. Purity. Number 1 itan. Pero hanggang anduratan niya klase na color. Those are beautiful colors. Taduman-dumano, colorful. Watan so amay peace of mind at sararatan. No checkered life, dumamot man. Rapi Saldivar, Teresa Cornel, Jolens Antipolo, happy birthday raw kay Ricky Kalulot, Ditanad Poblacion Weste. Si Benedict Dumayas, Benedict De Oro, Joseph Agpawa Estrada, Lynn Coronel, Deo Valdez, Ariel Awanan Bandong, Romulo Espinoza, Merna Tihada Esteves, kanto, morning po idol, Sirin Di Marakuptan, tagdaka pampabaingan siguro yan, ano. Sige. Cesar Zerbisa Dasiken, walang bastusan. Bakit si Vice Kuwa, anong ginagawa niya kay Konsidada? Kwanto, kuhanan Cesar Zerbisa Dasiken, nagtatanong. Yun ang nga sinasabi natin kanina. Ano bang ginagawa ninyo kay Councilor Dada? Hindi ba harassment? Hindi ba bastusan yon? Reaksyon din yan. Maraming nakikinig sa atin. Narasim Haraw. Bawal pala ang bastos sa Dagupan. Nasa season hall yung maraming bastos. Kwanto? Ay, naku. Bari-bari. Bambano laki. Abraham de la Cruz.
Happy birthday raw kay Kagawad Arturo de la Cruz from Abi. Sabi ni Marite Soriano, di na raw nasusunod ang damit na pang misa, kulang na lang laglag panty. Kwanto, buti nga kung may panty pa. Yan ang hirap eh. Kaya pala kapag ka nasa sasakyan sila, hila na sila ng kanilang miniskirt. Anong kulay? Richard? Wala eh. Parang itim yung nakita ko eh. Jane Magsano? Esteban Arenas Jr. Malikalikot lamot siya kalabyan at birthday celebration ng Tita Cora Quezada. Si Esteban Arenas Jr. ang ansyon lalamot na sa may favorite ton one and only song. Happy birthday Kenan Josie Gorospe tan si Tita Corazon Quezada. Good morning at Kenan Madam Christy Cantago, Engineer Felix Kakang Siapno, tan si Ambi Cantago, George Yambao, JJ Gamboa, si Engineer Rodolfo Dion. Bayag tila nagakapantutuyaw. Si Lynn Coronel, dan si retired Colonel Coronel Rodolfo Fernandez, bawat segundo may Armando Glory Sanchez Maramba, ay kuhanan Rodolfo Fernandez, Bayag Laran Bastos, kwanto, ay nako, Andy Balin Bastos, taon tutudas. Di ba? Jadda Galaw Yamunte. Sutang Bastos kwanda, untutudas man. Sa hirap to, tudas mo na Maxi Solis, Miriam Bulataw, Belma Albino, Tansi Ace Albino, si Leo Rosario. Buti nga itong kaibigan nating si Brian Talplacido. Hindi siya nagpare. Brian. Ito si Brian Talplacido. Buti hindi ka nagpare. Debonair pa naman ito eh. Yan. Good morning daw kay Ernesto Musada, sabi ni Brian. Sabi niya, gusto niya maglabas ng sasakyan. Di ba Brian? Pero ang gusto niya, nakapangalan sa anak na nandun sa abroad, hindi naman pwede. Yan ang pipirma dyan. Paano ka makakasiguro? Christina Ocampo, happy birthday at Kenan Wilma Cabico Velasquez sa pinabli at bilay ng amigo Rene Velasquez. Happy birthday, Wilma. May you have more birthdays and blessings to come. Inar-aro to kan maong nanamigon rin Atala so agla nasabsabaan tanag nabayaran iya panangaro atan suntalay regalo to. Jepord Sandoval. Pista sa Taytay sa Karael bukas. Okay. Happy pista kuno ditan ada Karael Taytay. Wanan Jepord Sandoval. Kumusta na? Hindi mo na nahanap yung cellphone mo na kinuha sa'yo, hindi na binalik. Ray Martin Espinosa ditan ada Makati. Ima Alipio ditan at Basing Bimaloy. Si Jerome Balyo. Bawal sumansulong ya amputi. Ta subwaya balot tanasirag yatampol kwanto. Ma'am Jenky Alagadan, good morning. Sir Paul tan si Lovely Mercurio. Are Sumba Adik ditan eda bulusan kuanan na Nilda.
Kala singit ya singit. Aramay man si singit ya man chat. Waktu i-chat Facebook tayo live. Ganabitla. Alawan singit. Renato Hubillanos. Si Ros Doria, ilulugay to'y Nanay Anet. Nasugat daw ang ulo kasi sa katandaan niya natumba. Palikatan to balot no wadtalay programa yo kaya napibati yo pa si Nanay Anet. Mampaabig kayo Nanay Anet. Nitan Adlasip Grande. Alalayan nyo, 90 years old tula o di makapoy la. Napulyon nating lahat, napulyon ko. Ray Martin Espinosa, Maxi Solis, amigo Gary Dalisay, Aurea Arias de Guzman, happy birthday at kinang Ferdinand Ignacio. Si Aurea de Guzman itan at Salapingaw. Alex De Vera, si Lilibet Diaz at Montalban Rizal. Victor Castro, si Melvin Pilinta. Helen De La Cruz. Jemuel Velasco, Josephine Valerio. Magdalena Rabago, atan. Charito Lumibaw, Madam Dina Pereira. Dina the Fighter Pereira. Brother Rocky Basandani. Aray Coffee Friends ko no, kuhanan Jojo Coffee RP. Ditan ada balay na Santa Barbara. Okay, good morning Mat at kinan na Carlito Bandong. Kalugan natan ditan at multi-cup tuay. Teresita Orlanda Ake tansaray watan at Maramba Kantin, Sinistor Maramba. Ay mansusulo lalamat si Teresita Orlanda to kayo gabaya ilugay ditan at Maramba Kantin. Si Ngut Amba ditan ada Pugaro, si Brendon Montoya, si Architect Magsano. Good morning, long time no see and long time no jamming. Aratay maipal, init dandakila batlari 2 bulan, tapiano atay tarpulin syuditan, kuhanan Secretary John Vic Rimulya, local government units, 6 to 8 months to fully comply. Nakaukulan nyo ya. Ya mang-comply at satay directive. Ya kalan niya amin na sararatay politicians. So kangaran da aratay promotional materials da. Malalapod saratay government projects. Aya so impalapag ng Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. No wala rin anong nangyuratan, iraya tarpaulins, billboards,
pictures na sararatay maipal iran na politicians, video yuraratan, o dino litrato yuraratan, insan nyo i-forward at DILG portal. Nang tayo ha, no antoy gawaan kasi at sararaya na Department of Interior and Local Government at agara untumbok daun talan na ganggan na bitlan na sekretaryo saratay ipal. Dakal ni so nanunang tayo prevalent iraratan yang kakabalag at tarpulins lupa na saray makakapal yung panlupa na saratan niya politicians ya araratan at ipropromote dalabat so sarili da ya say gastos at malalapod buwis na saray umbalay. Si katutan adway bulan labatla so igugutar at sikiran makakapal yung panlupan public officials ya mangiwawagayway mangikakabit na saratay litrato da kangaranan da self-promotion or promotional interest iraratan, aggrandizement, personal interest, self-aggrandizement, at ato'y gagimira, pamasikat da, ibabagan walaray, natratrabaho damit. Slogans, to kamaniratan, dapat sebel kuno iraratan. Pero no pinilimot lamang, maramay kalaban da politika, si katulabat so dosa enda. Useless mo lamang iraratan na ganggan. Akin kalenday. Akin kalenda. Say dapat ya kinditan, manggawa kayo na akin aramay walay reward na sararatan ya makakapal yung panlupa. Kanya numambilang at nababanas kayo, numambilang na gugurdo kayo ditan at unaatagay sa blood pressure yun, unaatagay sa blood sugar yun, sa rin nanununung yun nung taniran siniswiti kirang gagagawa na makakapal yung panlupa, kailangan nyo mantumar na Pau de Arco capsule. Aya at piano magmaliw yan normal sa blood pressure yun, tan blood sugar yun, tan na aya at immune booster tan umbiskag yamin so lamalaman nyo anggad sarate ula-ulat na lamalaman nyo umbiskag tan pero no wala ramot so nalilik na yura ya body pain saratan niya ula-ulat yo singa rayuma, arthritis o di no mangkelat-kelat mansakit iratan niya lamalaman nyo kailangan nyo matbalot sumampuyok na Pau liniment. Mararamdaman mo yan. Nanunuot hanggang sa kalamnan. Talagang tagus hanggang buto. Itay taglayton sikap mo extract. Kanya naman tumar ka ni Pau de Arco. Insan mampuyok ka na Pau liniment. Siguradong walang aw sa Pau. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa Pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alvid's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ano ba yan? Isa pa nga.
Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Let's go to magic, wag mag-panic. Dahil may hulog at easy, slow and fast pinagaan. Promising fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay, sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, dito'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lahat sa inyo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay, sa Magic Appliance Center. Magaandang buhay! Go sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Go sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang naranasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa ikarma. Dahil sa ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Dumit mancha. Hello Right Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa
mismo! Magic Supermarket, housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Calasiao, Pangasinan. Magic Calasiao Supermarket, housewares, school and office supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Calasiao, Pangasinan. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Ang Flying Connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS DWIC. Orly in the morning. ...40 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan panang ipatuloy ni na programa tayon Early in the Morning. Kay ba yun siya? So amigo yo, your one and only. Say kabusol na sa retrolls. Are matatakod gobyerno tanjad sa syudad. Are balasuba siran opisyales kabusol dahi makteryo linggor. Pero inararo balat na sa rin nalalamas tan mananisya ed katwaan. Okay, walay public service tayo dyan ay kabyangan na Night of Columbus 4th degree. Night of Columbus 4th degree. Wala mo't amoy Valentine sa celebration dara niya. First Patriotic Pangasinan Night with Love. Aya at post-Valentine affair for the benefit of the Father George and Wilman SG Charities. Alas 12 na kaagwan, February 27. At oras na alas 12 na kaagwan, District Assembly Conference, post-Valentine Dinner and Party, Holy Mass Renewal Matrimonial. Itan at kusina ng Lucky Digno, Karanlaan Tebeng Road, Dagupan City. Tan sa misa nagawa at St. Michael di Arcangel, Parish Church at Karanglaan Tebeng Road. Wala ko na dress code at satan official dress uniform. Tahan nga color call, color guard and honor guard with ceremonial baldric and sword. Sa ladies formal dress kailangan
at mansulong kayo na gown. Walay bayar na sa ticket o dino stab 1,500. Okay. Public service itan. Pa-announce ng amigo tayo Engineer O.G. Cornel Bentinilla. Another reaction nilira eda satay ipal. Kwanto jay idol say guma bukal na luganan walay expiration to say lupa na politiko o tarpaulin na expire mo ni kasi o agaman expired agkakapal na say lupa da kwanto. Hulatan mo dya description mo eh. No amay guma kuno na luganan ha? At man-expired. Mas amang balot kuno'y lupa na sararatay makapal yung panlupang politiko aga man-expire. Mas makapal kuno'y lupa da nun sa may lupa may gumay luganan. Nako, agay mo la tanay. Gabay ito ni baga sirin ang kapoy dalay lupa to. Aga umbaing di ba? Naman bilang walay dalay lupa to, asirag bagisan. Anyan atay ipal. Walala so ultimatum. Ipapaksab na Secretary John Vic Remulla. Diya tayo na nang no talaga na walay political will mat. No talaga na walay sibag mat na Secretary Remulla. At pangipatunton na satay anti-ipal. No aya at naipatuntundaya at interon bansa. Iyaklasin na policy ito niya, ibagaran walay political will to. Tanaga basta-bastatan, yataktakutan na saray mayors namambilang, walay gagamtan to, yaumbatik at atagay posisyon. Nayarin man presidente. Untagam man presidente. Pero no walay napasakit ang turalagin na mayors or aray kabiyangan na barangay officials, at baka ibalusdad si kato. Pero ande, sa kwanto, tuloy. Tuloy itan. Talagang walang atrasan. Ipaksabtutan sa anti-ipal policy na DILG. Walalatan niya warning ng Secretary Remulla at amin niya local government units. Yabaklasan nyo la at loob na dwaran bulan. Iraratan niya tarpulinsyo, kangaranan nyo, litrato yo, tan promotional material, aratay maipal ya politiko at amin ya government projects. Impalapag ng Remulla, nayari kayo nakasuan, administratibo, nayari kayo nasuspindi, no unsum lang kayo at satan nyaganggan. Kanyan si kayo ratan niya, netizen, litrato yun amin. Litrato yun amin, iraratay, watan ira, ya, maipal iya politiko. Maipal ya politiko. Ya gagastusan supundo na balay. Gagastusan supundo na balay. Ya aya promotion dalabat at sararatay sarili da. Pamasikat da kumbaga. Walatan ya memorandum circular. Numan binagyo tan tumbukan, nakasuan kayo na administratibo tan nayari kayo yan nasuspindi. Memorandum Circular number 2026-006
Amin nya kabiyangan na provincial, city, municipal, tam barangay officials. Huntan tumat, opisina na DILG, National, Regional, tan Field Level. Ya angga po susupaman ya public official, ya mangikakargay ngaran, lupa, logo, slogan, initials, color scheme. Wanto kamalan simbolo na proyekto, signage, markers, tarpaulins. Haray proyekton pinunduan na gobyerno. Nayarin na talagan na masibag ya palapag nan rimulya. Araya kuno at aganayaring gamitan pang personal iraratan. Amayamay kwanto sa politikon maipal, ta mas lalo lalamat kwanta ya undakal iraratan ta asinggerla. So 2028 elections, natan nilabat, amayamay la sumampapalik na, at panamagloy, na pangikakarga, pangididikit, na saratay, pictures da, litrato da, ngaranda, at saray ng kasigmasigmat iran lugar. Aratay maipalya politiko, kanto patiwiting shade. Aratay footbridge at didikitan da nangarantan litrato na saratan niya politiko. Nanangnang iraratan at saray ambulansya. Ang kakabalag yung litrato, ikakarga da yung ngaran na saratan na politiko. Aratay gagawin dan kalsada. Proyekto ta na Department of Public Works and Highways, pati projects, na saratay DPWH, wadtan, iraratan, mula kay Dili Atay-Atayan, kanto. Mula kay Dili Atay-Atayan, wadtan, sulupa to, balbalag. Agamot iikalan na DPWH. Ninakalitan na DPWH, anto'y nagawa, si DPWH Regional Director or DPWH Provincial Director or si District Engineer, nakal at satan, yapisto. Akin, tayo nakal to may tarpulin. Anyan, baga nyo lararatay, kinyo, amo yo, arate patron nyo. Sa ikwanan na sekretary, wala na kayong kahiya-hiya. Kailangan, dapat nang wakasan ang inyong kaipalan. Tatapusin ng pag-aangkin ng mga proyekto na ang taong bayan naman ang gumagastos. Nangnangan tayo nangnangan tayo, seryoson talaga ya si Secretary Remulla ya talagan na kasuan turaratan sa politiko ya maipal. Ya alewang kunwari la, alewalabat ya aya at may paper tiger. Pakitang gilas. Kailangan niya political will. Pero dapat klasipayin damit no antura raya so tatawagan niya paipal. Kasi sa ibabaga to dyan, sinasatan, project. This is where your taxes go. May pati panggawa to na kasilyas to. Ag kwarto na opisina to. Ipupustutan, kaya iba'y lupa to. Nanang ninyo, dito na bali da mangalda na may balbalag at tarpulin ng Mayor Buna. Katumain na nanang da ken, social media. Sa kakarga. Repair of comfort room na Mayor's office. Nanang ninyo pa pati kusina to. Yapan repair. Ipaskil to. Ipaskil to. Yadiman, uula kuno iraramay buwisyo. Aramay kasilyas to, tansamay kusina to. Dapat ko mo, ipaskil to mo. No gold ni may iniduro to. Dapat, walay kintuya na klase. Singa bilang, most outstanding barangay, awarded nationwide. Nationwide awardee. Aliwan pa ipalman. Ipapalapag tulabat. Saray ka barangayan, nya, say barangay tayo, nyari barangay official siyo, nyari trinabaho da, nya, so,
award janala tayo, lapod pangkakasakit tayo, pantutulungan tayo, pantratrabaho tayo, akawat tayo nasay kagalangan. Paipal man kasi. Paipal man kasi. O walay kategorya tutan, o walay exemption tutan. Pero amin mo, si baba ka to dyan, basta tarpaulins. Ya inkarga ko nun, walay kangaranan na politiko, aga nayari. So pati sirin, araratay award, naman bilang national award di kayo, Gawad Kalinga Award, o anto kamal lang klase nawa, Gawad Kalasag Award. Hanggang pula sirin, agla nayaritan, ya iwagaywayo, prevalent at saray conspicuous area. Siguro, kargayo labat nararatan, ditan barangay Hulyo. Dyan sararatay kanya tayo. Ipakabat yumot. Saray constituensyo, ya lapod pangkakasakayo, sa kaya sayang barangay, lapod pantutulungan tayo, akala tayo na untalan kagalangan, commendation, recognition. Siguro aliwan pa ipal mo man. Pero agiwalat itan, iwawagay mo lang namin na singa pamasikat. Yan yung labalab barangay Hulyo. Nakabatan mo na sare ulad na barangay. Diba? Aliwan, yan yung taytay, yan yung saratay waiting shed, yan yung hanggang inarapasan, at watan iraratan niya akawagay-waya gagasusan na gobyerno ratan. Walay tupot dyan paano no walay politiko sa ilupa to ikargadat private advertisement? Naman bilang, siguro no, kinongratulate na sa kay establishment to. At idadayo to, sarili dang gastos, nayari lagi. Nayari lagi, pero wala may untumbok kayo, nandi. Laki la di ALG, ito po tiyo, no panon to, antoy ken. Singa walay gray areas tumot siya Para malabala siguro'y pamasikat, iya gagamit yun iya kangaran nyo, singa satay, yung pangaro na PCSO, ya ambulansya, transport vehicle, sinaliw na gobyerno, at ikakarga yung lupa yun, araman, bawal. Say importante ang comply kilabatla gaganggan na say DILG. Good morning mat at kanan Noel Mejia, Lawrence Gonzales, Rosmero Di Benicia. Kantabay ko at technical side. Ka Edwin Inong tan si Randy Castillo. Itilak milalangula so balag min pisa salamat at balang sinansakay ya pinablin na dumuringal. Mayamay ni manaya yung mabul. Yawadya yari viewers tayo. Si Marlon Bauson, Hollywood born. Jakalad Pilipinas. Ana Pidlawan, Wilma Cabico, Bergie Almasan, si Titos Reyes, Jojo Barzon, tan si Balong Minerva Cruz, Jenna Calyanta. Salamat at lawas panagantabayo, salamat at suportayo, salamat at pantitiwalayo, tan salamat at saratay prayers yo.
Diyos tiag ginaapo, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.